ନିଶାଟା କରିବା କେହି ନାହାନ୍ତି କନ୍ଦିରେ ହ୍ୟାଲୋ हेलो ହ୍ୟାଲୋ हेलो ହ୍ୟାଲୋ नना प्रणाम ହଁ ହଁ ପ୍ରଣାମ ତେରେ ନାମ କୁହ नना मु कौन कहूली कि नना धरम बरा कि करम बरा ଆଁ नना धरम बरा कि करम बरा ଦେଖ ପୁଅ କରମ ବରା କି ଧରମ ବରା ତ ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିପାରିବିନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ଅନୁଭବୀ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରା ଗୁରା ଟିକେ ବଡ଼ ରଖ ଫୋନ୍ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କହିବିନି नना 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 फोनटा काटी देलम किछि बुझिम ହ୍ୟାଲୋ हाँ नना हेलो 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 नना टिके टिके खाली कहि दिए नना नना मु कौन कहूली कि नना बापा को तो पंचम साथ पढ़ी ଆଉ ବୋଉଙ୍କର हाँ बों कर भी ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଯେତେବେଳେ କହିବ ଦୁଇଟା ଯାକ ଅଙ୍କକୁ ଗେଞ୍ଜିକିରି କହିବ ବୋଉଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଆସନ୍ତାକାଲି ନା କେବେ नना ये 3 दिन पर पड़ुची आ 3 ଦିନ ପରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଲା आपण टिके आसिकी पकई देबे आपण टिके पूजी देबे ଦେଖ ପୁଅ ମୁଁ ଆଗରୁ କହିଛି ମୁଁ ହଉଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ନନା ସବୁ କିଛି ପୂଜିଦବ ଯଦି କିଛି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ଆଣିକି ଗାମୁଛା ଗଣ୍ଠେଇ ଗେଞ୍ଜି ଦବ ओहो नना आपण काई व्यस्त होसनी मु गेंजी देबी सब गेंजी देबी ନା ନା ସବୁ ଗେଞ୍ଜିଲେ କଷ୍ଟ ହବ କେବଳ ଅର୍ଥଟିକୁ ଗେଞ୍ଜି ଦବ हाँ ना हाँ मु पूरा पूरा अर्थ आपण आपण जानि नांती हां सब वर्ष आमे मोटा करे आपण कर गेंजो आपण काई व्यस्त होसनी मु एत भल लागे गेंजी आपण खाली 3 दिन पर पूजा कर देजी फर्दर नेक्स्ट टाइम एठी फोन करिवनी केते तेल माइला पर ये सळा सुनी